ҳамон гуна ки дидем, ҳамкори мо Орзуи Карим ба ҷаласа бо иштироки раҳбарони вилоят роҳ наёфт. Аксари зарардидагони сел низ бинобар ҳузури кормандони полис аз суҳбат худдорӣ карданд. Танҳо як нафар сокини ноҳияи Хуросон ба суолҳои ҳамкори мо посух додаву аз мушкилоташон гуфт. Мардакомона бурда махкам кадез якич мо даъво мекунем. Мебран ҳар куҷада ёрдам кунан оғай. Ягончи наброварди. Аз шоти мо хона мегиран оғай. Ки мардакотуна махкам карапар? Бурдан лисожам махкам кадез я. Ҳози маҷлиса чӣ шид? Маҷлис омаде? Маҷлис ҳечи не. Маҷлис дурӯғай тоҷаро пайро мекунад, бурда махкам мекунад. Ки даҳани заракотуна махкам кунем гуфтад. خانه شما در جای چی؟ خانه من در روی لایه در کجا؟ شوهرتون محکم کردن کی؟ گرفته گشته محکم میکنن شد. نمارا دیدن او را میمانن میکشن شد. چی نام داره نفر؟ نام مزارون نیست. رحمان. بینندگان عزیز، گزارشی مفصل درباره خرابکاری‌های آفات طبیعی در ناحیه خراسان را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید.